विनाशक आले विपरीत बुद्धी भारतीय जनता पार्टीची भय दिसला तांकां अरविंद केजरीवालाचो. दिस इज विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स, अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी, अनडिक्लेअर्ड डिक्टेटरशीप आनी हरपाचो भय जाला म्हणून एक टॉल लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्सान बिलीव करता, जो एज्युकेशन पॉलिटिक्स, जो प्रोग्रेसिव्ह पॉलिटिक्सान बिलीव करता, जाणें आज एक 10 वर्सान शॉर्ट स्पॅनान एक नॅशनल पार्टी तयार केली. 2 स्टेटा भितर सरकार आसा आनी भारतांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर MLAs आसा, कावन्सिलर्स आसा, कॉर्पोरेटर्स आसा. अशा लिडराक फक्त भिल्यात कारण 2024 तो लिडर भिनासतना तांच्या अगेन्स्ट रावला आनी तो प्रचार करून भारतीय जनता पार्टीक जे नुकसान जावपाचें आसा तातूंतल्यान तांचो सरकार वचपाक शकता ह्या भयांत आज भारतीय जनता पार्टीन तांकां अरेस्ट केल्या. ED हॅज बिकम स्टूज ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सगळ्यांक खबर आसा, आमी देशभरान पळयला भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्याच लिडराचेर रेड जायना. ना ती IT रेड आसता, ना ती ED रेड आसता किंवा CBIची रेड आसता, पूण ओपोजिशनान आशिल्ल्या प्रत्येक लिडराचेर आज रेड आसा. भंय घालून तांकां आपल्या पार्टीन घेता. आमी ते महाराष्ट्रांतूय पळयलां. आज अजित दादा पवार सारके लोक जांचेर EDची रेड आशिल्ली, जांचेर EDची इन्क्वायरी आशिल्ली, छगन भुजबळ आनी किंवा चव्हाण जे आसा जे आदर स्कॅमांत आसा, ही स्कॅमां फक्त ओपोजिशनाक अरेस्ट करपा खातीर आसता. पूण भारतीय जनता पार्टींतल्या खंयच्याच लिडराक ते तांच्या भितर जॉयन जाले की ते शुद्ध जाता. आमी गोंयांतूय ते पळयलां. गोंयांतूय अशे मिनिस्टर आसा जांचेर एका मिनिस्टरान दुसऱ्या मिनिस्टराचेर एक्युजेशन केलां. PWD स्कॅम आसा, स्मार्ट सिटी इज बिगस्ट स्कॅम. सो ही स्कॅम जी आसा गोंयच्या खंयच्याच मंत्र्यांचेर रेड जायना. जेन्ना एक मंत्री सुद्दां दुसऱ्या मंत्र्याचेर करप्शन जाला म्हणून आरोप करता तेन्ना गोंयान ही रेड जायना. नाजाल्यार म्हाका दिसता 33 33 आज EDच्या कस्टडीन आसपाक जाय आशिल्ले. सो दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. डेमोक्रेसीचेर हो घालो आसा. दीस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आनी ज्या तरेन हे विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयलां ताका फक्त लोक बुद्ध शिकयतले. ते लोक बुद्ध 2024च्या इलेक्शनान शिकयतले. आनी हांवें जशें म्हणलां, विनाशक आले विपरीत बुद्धी. वेळ सगळ्यांचो येता. जे आज हे करपाक लागल्या ती परिस्थिती आयज म्हाका फाल्यां तुका प्रमाणे आसतलीच. म्हाका दिसता कोणा कडेन डावट आसपाक जायना. आनी आज लोकांक हे कळपाक लागला. आज भारतांतलो प्रत्येक नागरिकां कडेन हांव एक मागता, गोंयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन हांव गोश्ट मागता की तांणी ह्या असल्या अन्याया विरुद्ध उबे रावपाक जाय. आनी उबे रावता आसतना तांणी वोट अशे तरेन करपाक जाय की हे फाल्यां जर अल्टिमेटली डिक्टेटोरियल पोजिशनाच्या पावरांत आयले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनाक कशें डायल्यूट करपाक शकतले हे आमकां दिसून येता. कारण एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली अँड BJP हॅज बिकम द मोस्ट करप्ट पार्टी एज फार एज इंडिया नेशन इज कन्सर्न. गोंयांत तर ताजे बद्दल उलोवपाचेंच ना. पण जे पॉलिटिक्स हे आज भारतीय जनता पार्टीन चलयलां आनी ज्या तरेन ऑथॉरिटीजांक यूज करता, वी न्यू ही इज सपोज टू बी अरेस्टेड, ही वूड हॅव बीन अरेस्टेड, बट they were waiting for elections to be declared and get him arrested so that तो खंयच प्रचार करपाक शकचो ना. कारण ताज्या प्रचारान, ताज्या भाशणांत तो आपले विचार जे करता ते लोकांक मान्य येता म्हणूनच तर तो निवडून येता. परत BJPक 3 फावटी तांणी लजेक घाल्या दिल्लीन हरोवन. पंजाबाक आमचो सरकार आसा आनी हळू आमी हरियाणा आनी बाकीच्या जाग्यांत ती स्प्रेड जाता. ताजो भंय BJPक जाल्ल्या कारणान हो अरेस्ट आसा. तेन्ना दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स. आय रिपीट दीस वर्ड, आय रिएटरेट दीस वर्ड्स. आनी एक एज टायम प्रोग्रेसीस थिंग्स वील कम आउट. त्यांचे विचारशैली कोणीच डिस्ट्रॉय करू शकना. दे मायट हॅव अरेस्टेड अरविंद केजरीवाल्स बॉडी, पण तांचो जो विचार आसा, तांची जी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसा, तांचे जे एज्युकेशन बेस्ड पॉलिटिक्स आसा, तांचो जो हेल्थ मॉडेल आसा, वी आर गोईंग टू टेक दॅट थॉट प्रोसेस फर्दर. आमी तांचे शिलेदार, आमी तांचे सरदार आनी आमी हो जो तांचो विचार आसा तो गोंयांतच न्ही पूर्ण देशभरांत आमी व्हरतले. सो वी आर नॉट स्कॅर्ड, वी आर नॉट वरीड, because we know he will come out as a strong man, a strong politician. जशें एकदा तुका चक्रव्यूहान घुसचें पडटा, एकदा तुका लढाई करच्यो पडटा. त्यो लढाई आमी लडटले आनी ते लढायेन अल्टिमेटली आमीच वीर जातले, म्हारग पडटले अशें म्हाका तरी दिसता. कारण जो भारतीय नागरीक आसा तो पिसो ना. आज प्रत्येक भारतीय नागरीक, आज प्रत्येक जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियन आसा ताका ही BJPची जी करणां चल्ल्या, की कर्तुपां चल्ल्या ती समजता. कांय लोक भंयांत उलयना, कांय लोक म्हणटा की आमी तांकां वोटिंगांतल्यान बुद्ध शिकयतले. आनी म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा भारताच्या प्रत्येक नागरिकांक भायर सरून एक बरे भशेन वोट करून भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो. कारण दीस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. आनी अनडिक्लेअर्ड कायंड ऑफ डिक्टेटरशीप इज स्लोली डिस्ट्रॉईंग पार्टी. जशें हांवें म्हणलां, डिस्ट्रॉईंग भारत देश. जशें आमी म्हणलां, आज
प्रत्येक ट्विटर अकाउंट जो आसा MLAंचो किंवा तांच्या मंत्र्यांचो ताजेर ते आपलें नांव घालता आनी ब्रॅकेटान बरयता मोदी का परिवार म्हणून. भारतीय जनता पार्टी का परिवार आतां उरूना. आतां एक मनीस आयडियलायज जाला, एक डिक्टेटर आयडियलायज जाला आनी त्या आयडियलायज जाल्ल्या डिक्टेटराक जे कितें तो करता तो कायदो अशी परिस्थिती जाल्या. पूण एक प्रत्येक गोश्टीचो अंत हो आसता आनी पापाचो अंत निश्चित आसता. हे भारतीय जनता पार्टीचे जे पाप आसा ताजो अंत निश्चित आसतलो आनी तो जातलो. पालेकर बाबू आनी एक हें आसा की सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोडिया हे बी अशेंच तुमी उलयताले मागीर ते आतां जेलीन आसा. बरोबर, कारण तो कायदोच असो तरेन एमेंड केल्लो आसा की यू आर नॉर्मली कशें यू आर नॉट गिल्टी अंटील यू आर प्रूवन गिल्टी हो भारतीय कायदो. पूण PMLA एक्ट जो आसा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तांणी जे पद्दतीन केला तो इट इज सच दॅट यू आर हेल्ड गिल्टी एंड यू हॅव टू प्रूव दॅट यू आर नॉट गिल्टी. सो आज ही परिस्थिती आसा की प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी ते खंय तरी एक नवो अरेस्ट करता, तांच्यांतल्यान स्टेटमेंट घेता. पूण हजारांनी रेड जाल्यो आम आदमी पार्टीचेर, प्रत्येक लिडराचेर, सत्येंद्र जैनाचेर, सिसोडियाचेर. पूण खंयच्याच तांचे कडल्यान 1 रुपयाची जप्ती किंवा 1 रुपया तांचे कडेन सापडलो अशें जायना, कसलेच डॉक्युमेंट सापडले अशें जायना. फक्त स्टेटमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स आसा. एज अ लॉयर आय कॅन टेल यू वन थिंग इज दॅट हो फक्त प्री ट्रायल जो जेल टर्म्स आसा तोच करपाचो तांचो प्रयत्न आसता. देर इज नो सक्सेस रेट फॉर ED केसीस बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फेक एंड पॉलिटिकल केसीस. अमित बाबा आनी एक मनीष सिसोडिया जस्ट बिफोर होली अरेस्ट जाल्ले आनी आतां पळोवपाक गेल्यार केजरीवालूय अरेस्ट जाले. पळय कशें आसता की बरे मनशांक अरेस्ट करता आनी एक टायम असो येतलो की हे जे वायट प्रवृत्ती आसा तांची होळी जातली. जेन्ना फुडली होळी येतली तेन्ना तुका दिसतलें की कशे तरेन ह्या वायट प्रवृत्तींचो जो भारतीय जनता पार्टीचो नाश कसो जाला, विनाश कसो जाला ते फुडल्या होळीक तुका कळटलें. सो म्हाका दिसता तो पर्यंत हे इलेक्शन जावन फुडली होळी येतली तेन्ना आमी उलोवया. अरविंद केजरीवाल अरेस्ट केलो म्हणून गोंयान जे वोटर्स आहा ते आपाचेर आतां तितलोच विश्वास दवरताले. विश्वास दवरपाकच जाय. विश्वास ताका अरेस्ट करपाक आनी विश्वास न दवरपाक हें कितें आसा. आमचे जे 2 आमदार हांगा आसा तांचे तुमी कार्यपद्दती पळया. ओपोजिशनान आसतना ते आज जे काम करता ते तुमी पळया. कांय जे आमदार BJPन विकत घेतले ते म्हणपाक आमी प्रोग्रेस करपाक लागून भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाल्या. पूण तशें आसत जाल्यार आमचे जे आमदार जॉयन जायनासतना जे काम आज करता तांकां कित्याक गरज पडली ना. सो ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वील ऑलवेज विन, ऑनेस्टी वील ऑलवेज प्रिवेल. आनी ऑनेस्टी प्रिवेल जातली जाल्यार लिडर कोणीय आसूं, लिडर आमी एक आयडियलायज करून आमच्या मोदी आमी केजरीवाल का परिवार म्हणना, आमी आम आदमी पार्टीचो परिवार म्हणटा. आनी ताजो अर्थ जो आम आदमी पार्टीचो जो कॉन्सेप्ट आसा, पार्टीचे जे थॉट प्रोसेस आसा तोच फुडें व्हरता. आनी तातल्यान नवे लिडर्स तयार आसा. हांवें तुका सांगलें वी आर स्ट्रॉंग सोल्जर्स ऑफ आम आदमी पार्टी. आनी अशे भारतभरान लाखांनी सोल्जर्स निर्माण जाल्या. द फियर फॉर BJP इज जस्ट दॅट की आज हे ऑनेस्ट पॉलिटिक्सांतल्यान आमकां हरयता पयशे नासतना. आनी इतलो पयसो अमाप पयसो तुमी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पळया. ED रेड जाल्ल्यो जे हायेस्ट अमावंट्स तांकां जाल्या तांचे सगळ्यांचेर ED रेड जाल्ल्यो आसा आनी तातल्यान BJPक पयशे मेळिल्ले आसा. सो हे चोरयेचे पयशे आज तांकां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्सांतल्यान मेळ्ळा. तांणी केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की सुप्रीम कोर्ट वील इंटरफियर एंड SBI वील बी फोर्स्ड which also acted like a stooge of the government to declare the electoral bond data. आज तांकां लज दिसूंक जाय हें सांगपाक की आज ते स्कॅम म्हणटा हें म्हणटा विदाउट प्रूफ. बट पीपल हू हॅव स्कॅम्ड हॅव डोनेटेड फॉर BJP. सो इट इज अंडरस्टूड हू आर पार्ट ऑफ स्कॅम्स, हू आर पार्ट ऑफ political blackmailing and who are part of extortion with the use of ED. So this is nothing short of political vendetta, as I said, and again I am repeating, लोकांक आतल्यान एक नवी उर्बा निर्माण जातली भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाक. कारण हे डिक्टेटोरियल पोजिशनान आयले जाल्यार अल्टिमेटली लोकांचें नुकसान जातलें, देशाचें नुकसान जातलें. आनी हें सत्य आसा, हाजे शिवाय आनी दुसरें सत्य ना.